Längre ner. Ja, Ja. väldigt fort på den. Gosh. Hi guys! Dito kami yan. Today is Sunday. Ayan, naisipan namin mamasyal dito. May mga ibang vlogs na ako dito. Kaya lang yung mga bata gusto nilang yung candle. Nung naalala nyo, yung nagkukulay sila ng candle. Kaya yun yung activity namin ngayong Sunday. Ayan, sa mga bago sa aking vlogs. Para at ipapasyal ko kayo dito. Sa baba yung aking mag-aama. Har han tänder? Ja. Ja, men Match. Så jag kan byta mig? han vill avbryta faktiskt om lite. Nej, då vill jag inte. Hej! Kaya kan Lucas? Happy! Nagsa-happy tiyan. Seriöst? Ja, det där. Det där. Är det så flink? Guys. Laki nito. Men isa lagadan po golva. Ayan. Marami silang binabenta dito. Iba't iba. Ang ganda ng ano na to. Ang presyo guys. 1.5. Mga kandila. Cute. Yes. Ang daming mga kandila dito. Tapos itong mga ganito nila. Ang ganda. Yung mag-aama ko, nandun sila sa may batuhan. So, bumili ng mga bata ng mga yung mga maliliit na bato. So, itutur ko kayo dito. Ano ba? Ang gaganda. So, bibili kami mamaya ng kandila. Puting kandila. Tapos, lalagyan nila ng kulay. Yonan. So, ang wasil ng bato. Kan jag få dricka här? Kan jag? Kan jag? Jag kan inte få loss den. Oj, den var fin, Lucas. Den var väldigt... Den är en sån ägg. Så, jag kan... Är det äkta, pappa? Är det? Ja. Mamorastar. Ang ganda ng kulay ng blue. ₱39 isang ganito guys.
Souvenirs na. Viking. Cute. Tapos sa taas guys is yung mga Christmas decorations nila. I think all year ito, hindi nila tinatanggal itong Christmas ano dito. Kaso nga lang guys, ang mamahal dito. Forsiktig. Så start med svart. Nei. Ja, ikke bruk så lang tid. Og så hvis du blander alle fargene, så blir den svart. Eller brun. Ja. Kan jeg ta den opp? Ja. Så må du vente litt. Ja. Den lenger ned. Ja, Ja. veldig fort på det. Så Går ikke. Men den lengste den kan gå. Nei. Men annen farge da. Du må bare gå og hente i det hvis du Nei, vil. jeg Så kan ikke vente, så blir den skeiv. Ja. Du må bruke litt tid mellom hver gruppe. Det går helt fint, Lukas. Det går bra. Oh, nice. Du bare ta den fargen. Ta et litt oppi. Går det bra, Lukas? Sånn, Det er veldig fint, Sofie. prøv på nytt. Gutom na sila. Men vänta på pappa då väl? Jag bara går in och se. Det är gott, Lukas. So, ayan guys. Pauwi na kami. Nadaanan namin ito. Oh, ang ganda. Wow. Super foggy siya pero ang ganda pa din. Halos hindi na makita yung tubig. Ang dami ding nag-stop dito. Ja, jeg synes det er ganske bra. Yung asawa ko guys, gumagawa ng pizza. Pizza! Nag-request kasi si Isak ng homemade pizza, kaya eto. To the rescue ang tatay. Ako mahilig magagawa nito guys. Se nå. May papalak pa. Pa-impress yarn. Har du lagt den här för? Nej. It's your first time? Exciting. Sånn, nå tror jeg den er ganske bra. Ja. Så her fikk man. Isak, kommer du hjälpa pappa? Ja. And this is what I made. Request ni Sofia din guys. Pasta carbonara. Okay. Kami mga Italiano nito. Ja. At det kommer ost i ovnen, og da Ayan, brenner det guys. seg. Så blir det... Nakaluto na kami. Kanya-kanyang luto ito. Ito pala yung sinimulan namin sa sasakyan kanina. Yung binili namin focaccia. Hindi ka buka na ba siya? Kain tayo. Walang kaano-ano yung pizza. Super simple pizza. Cheese lang. Tapos pizza sauce. What's this? Yung giniling. Pork giniling. So, napakasimple lang guys ang pizza na gusto ng anak kong panganay. Let's eat. Dara.
Can you say mangantayon? Kain tayo. Kain tayo. Kain tayo.